teman-teman. Ini cara tes busi ya. Oh, kudu ricik lah iku. Apa nih iku? Lampu nih. Terlalu padang. Ganti. Jadi plusnya di ujung bawah, groundnya di besinya ya. Itu ya teman-teman. Dan pakai tes stop ini. Lama gak konten ini sudah. Terus tes stopnya di situ ya teman. Tidak murup itu. Mata ini. Tidak odinya. Iya. Yang on. Tidak on. Tidak odi sama sekali. Mata ini. Mate nih kak. Wong kocak. 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 Ya begitulah ya. Itu tutorial cara ngetes busi teman-teman. Oke.